pousse la barka télévision TV gataba parabara pa ne woto wende we le point contre la main tinandik kibawa mbednuge ne more antation na de singa ne ministère le ninga singeta lorazan ba yel Burkina Faso kanle titum le singa ministère kanga pourrin runda la musa tout le rakiuga rasum pisilana c'est aptal la yumda pipitix kansanga absembonde de conseil d'administration du secteur ministériel Kassiama gomzugla ninga bam sentika ya leta wa boko da bana ton lui toro Burkina Faso l'aura fier pour les bons passements optique la loi zalam pistan la yibab se monter la loi 032 inquiet de pas quand la ninga sembe sur menga tum no les bons pass gonera tum do ba tensuka wan to la net fanan ton lui sa toro bon par 5 pour na yilra ti l'aura fier la ken tore ni banga met tum natara yan zungrana les bons pass Béranger Zambengo contre événement yiroto Ministère ning singeta Burkina Faso arza kananton yidiga ya yum fati go ne la likana kenle en compte nimbamba tab ton zinde non ra yibu yum da point sanel ton man komsro absent ton tome la 5e mai absent son man tome sanel yum to la pisila yemra buligame titan so so sa yin kitameti na kenda bu totole patron romane la bam son ton tome ayabum se sek penka aisha tasani son donne kong buda bam si ya putin bin kasma mbe ministère la poronwa abam compte ton venam bam seka so kangawa 2021 yami mite yum da yi kyanga tum wuso hanna dagan ton song nimbuyi da tum kyang tore tum kyer wuso ton patron tumobi la ha sida il pegada wende ti yami ti tenga zabo atunde ni ligida tigisugume aton ministère an ton ngehne yelle la wenam songa me ti tum bamba wen la tuma te ton me hamodo te kyang tawre ti payale leben ya ni tile tiniri kan kyang zingin ton yaw a emporama ni saba kitame ti kwabar pourrin ton handa ton tiki ligida kwabar pourrin tiki sam tingo sore yum da san yi kyanga tabkel le maw anton ti babar sande ba ton pam san yanen to lo bu to le l'école ton me la ligue dam met ton yidig bil fu bleben le wuligam te yum to si la pisi la yiba boton la bamna le ben le sembra kalle ti ministère rapport en ton wum taba antom ta yidig kyang tawren yir boto randa yumna inan kelem para od pourrin inan kelem parod la wen bon so point la wum tabe du ministère point ti ligida woto yeti ton tigisi 2022 ayumna abelam ti ton tigisi milliard tout se yibo ti ton me si man dawdo la modo de tingi sabana pidi donc tout ma ya wusro ide han ton tume ti song nimbuida projet ram han ton man taban pileni ti nan kelem modo ti tum bam fa ton tume son wanan to mbasi ministère rapport nimbu de fa gil kepe ko so labrabo ya ti wontin ranugo ti tan so so sa son wenda ton sa ti bam mena ton kin e bab sa sanda pusi en ton me sa en l'école si lorto ya la nen tumbu to na il ton re antel nimbuida Burkina Faso tengator soba lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo Damiba Rira Sanya ne pakanta kansanga yembre sakada Organisation internationale du travail OIF Ramba tabnazin sonsneta bengese wanwanto labamena ton lui septoro nyar Burkina Faso tongra nam tatazin la ninga asandata sane OIF sur le senza kabnore wa Burkina Faso kanla bamuliga mehte bam na yalsa Burkina Faso sera abnama tongro porin nyar ba ne bangre la silfanta buda totore na yilra titulsum la ninga bam mesintika ndate Burkina Faso yi nimbana rapport ma toron pampidisku pas venema ne tumnetara Béranger Zambengo Arba marsa ki wala san pisila tambo Burkina Faso tenga tar saba a lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo Damiba ton ramen dir sen francophonie oramba bam se alarme tar sul sen sempre soka na yilen titeng ton ngan ba ne buliga metina mwandi kasanzin Burkina Faso kat halte yi sababu to nan ton nama buliga meti bambe li soba por na yilen ton nya transition nam absan yak ne minisi to nan ton yeka tenga na ba yanen ninga san konta san yanen sarla buto tole sul le point la ti politique san ken ne ba yardo nan ton ken tawle tem sa poussin ya bam
taure tɩ b na n segba ne pʋgẽ wã b sẽn wa n tota been la b wilgame tɩ bãmb sũur yaa noogo ne baa tɩ na n wẽn dɩka sẽn zĩndi tɩ b lem le yãk yam n na n tõog n viglig sã n yaa ne sula buu to-toore sẽn na yel tɩ transition naamã tõog n kẽng taoora rel a pẽga Burkina Faso tɩ ngãna ba lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo Damiba ne na kẽnd ninga b sẽn dɩka sullame wilgame tɩ bãmb soglame tɩ be sẽn na yel n tõog n yãag Burkina Faso ne yɛl yãgdem buu to-toore b sẽn wat n tʋg n date la ne tʋʋm ninsi tẽngã tao dãmb sẽn na n tʋma sẽn na n tʋg n baase yaa tɩ bãng tɩ francophonie rãmb sẽn wa n tʋg n sɛg Burkina Faso tẽngã naaba yaa b sulla pʋ-tẽer bɩ kãsmã n viglig sã n ne sɛk-kãngã b leb le wilgame tɩ sulla na n ma wame tɩ b pak n taara ne Burkina Faso kell n kẽng taoor n paase la b leb le tõog n vigl sã n ne projet buu to-toore Burkina Faso yɩdgr pʋgẽ la nin-buiidã nafa tẽed yõ-kogl kaalga wɛɛngẽ Burkina Faso kaane la wan tɩ yɩd n dũni wã veen vɩɩsã naasã pʋgẽ sã ne gɛɛl sẽn geele wilgame tɩ sã ne Burkina Faso wata naas n soab zĩige sã ne tãn-sobn sodsã sẽn wẽed la b kʋʋd nin-buiid sẽn tɩ yɩɩd fãa gilli la d sã na n ges tõ ninsabla tẽng pʋgẽ wã kaane Burkina Faso wata iib n soab zĩige yaa vɛɛsg la ninga sẽn vɛɛse na n tõog n bãng n gese yaa wẽn-wãn-to la yɛla sẽn kẽnda sã ne tãn-sobn sodsã yɛla wɛɛngẽ yaa rẽ me sote tõe n wilgi lame tɩ yaa gɛl sẽn geele yʋʋm tʋ sẽn la pis la a yembrã pʋgẽ bala la Burkina Faso sẽn wa yiib n soab zĩige tõ ninsabla tẽng pʋgẽ wã kaanle sã yaa ne tãn-sobn sodsã sẽn kʋʋd nin-buiidã n tɩ yɩɩda d sã n d ges gɛlã pʋgẽ yaa sẽn kẽde ne Institut pour l'économie et la paix IEP yaa bãmb n tõog n pak vɛɛs-kãngã ne na tõog n bãng yɛla sẽn kẽnd to-to ne sẽn kẽede ne tãn-sobn sodsã sẽn maan sũ-sãng bʋ to-to tãmsã pʋgẽ d na n wilgi lame tɩ sã n yaa ne tẽms sẽn na maan koabga la pisob la tã pʋgẽ la b sẽn tõog n pak vɛɛs-kãngãndra tɩ tʋm ne taga Serge Kabore bãmb n gʋls sebra la yaa Béranger Zambelengo n pʋɩt ne tõndo d sã n targ tʋll n lebg n ges tɩ yʋʋm tʋ yɩla pisi la yembrã sẽn loog sẽn kẽnd ne tãn-soab sood sã wẽ Burkina Faso wa n tʋg n be yiib n soab zĩigẽ sã ne ninsabla tẽng kaanre sã ne tãn-soab sood sẽn wẽ yʋʋm kãng pʋgẽ wã mikdame tɩ yaa naoora kobisi la piila yoobe la b wẽyã yʋʋmdã pʋgẽ yaa botornde la komsg ninga b sẽn komsa yʋʋm tʋ yɩla pisi la yiibã botornde sã ne lagm n tar sũ ninga sẽn get tẽmsa arzɛk yɩdgri la tẽmsã me na tõog n gãan bãane komsgã me sẽn komsã n dũniyã fãa gil kepe pʋgẽ yaa tẽms koabg la pisoob la a tãabo la tãn-soab soodsa wa n tʋ be be yʋʋm tʋ yɩla pisiibã mikdame tɩ ragenda yaa tẽms koabga la pis wɛ la yembre sã ne yʋʋm tʋ yɩla pisi la yembrã Burkina Faso kãnde tãn-soab sodsã wẽba yɩ noor kobsi la piila yoobe bũmb sẽn wa n tʋg n gãng zãnga ne yʋʋm tʋ yɩla piila waya yaa sẽn tʋg n naan neb nins n maana b kaalem tãn-soab sodsã yĩnga neb sãnda b me b sẽn yõg tɩ b pa mi b sẽn kẽ pd me sẽn pʋgle yʋʋmã nuwã pʋgẽ b sẽn komse la sã ne yʋʋm tʋ yɩla piila nuwã Burkina Faso sẽn wa n tʋg n be tẽmsã fãa gil kɛpɛ pʋgẽ pisnu la a yiibu tɩ yʋʋm tʋ yɩla pisi la yembrã wa n tʋg n be naas n soab zĩigẽ sẽn kẽnd ne tẽms nins sẽn paam b tãn-soab sodsã wẽebo tẽngã me d sã na n gese tɩ ãn dũniyã fãa gil kɛpɛ pʋgẽ Burkina Faso wa n tʋg n be Afghanistan poorẽ yʋʋmã tãabã sẽn loogã pʋgẽ yʋʋm tʋ yɩla piila yembrã n tʋg n tã yʋʋm tʋ yɩla piila niwã Irak n wa n tʋg n be taoore tɩ yʋʋm tʋ yɩla piila nuwã Somali tʋg n be nu soab zĩigẽ komsgã d sẽn komsã sã n gese tɩ tẽms nins lagm n tɩ pʋgd Burkina Faso ne tãn-soab sodsã wẽebo mikrame tɩ yaa Nigeria wa n tʋg n be yoob n soab zĩigẽ tɩ Mali tʋ be yopoe n soab zĩigẽ Niger n tʋg n be nin soab zĩigẽ wã yʋʋm tʋ yɩla pisi la yembrã sã na n ges tɩ Burkina Faso kaanre sẽn kẽnd ne tãn-soab sodsã wẽebo yɩ neb kob sopoe la pistã la a yiibu n maan kaalem yel-kãng pʋgẽ la yʋʋm tʋ yɩla pisiibã yɩ neb kob soobe la pisnu la a nii la wʋsg noorã fãa gil kɛpɛ yaa nin-zaalse la tãn-soab sodsã sẽn kʋa tẽme nins n lagm n tʋb pẽ n tõdse wala Burkina Faso Niger zẽk n tʋg na ne Mali tɩ yaa tẽmsã taabã tɔdgẽ wã zĩ-kãng mengã n wẽeda buu to-to lagm tɩ wẽeme tɩ wa yɩ sabaabo tɩ b sẽn maan komsgo mikdame tɩ beendrã koabg zugu yaa pis-sopoe la a yiibu la sã na n ges tɩ neb kob sopoe la pistã la a yiibã b sẽn kʋã région de Sahel pʋgẽ wã yɩ neb kob naas la pis wɛ la a yembre wẽnd wẽnd sẽn maande tɩ b sã n na n koms n gese tɩ wẽnd ninga sẽn yɩ sabab n ket tɩ Burkina Faso neb koong maan kaalem yel-kãng pʋgẽ wã pipi yaa solsã sẽn yaa yaga province wã zoe-kiuurã sẽn manua yʋngo neb koabg la pisoobe la b kʋ beenre ne pisnaas sẽn paam sẽn pʋgre zĩ-kãngã uta kiuurã sẽn pisi la a yoobe Kadul beenrã yɩ neb koabg la pisopoe la b kʋyã yʋʋm tʋ yɩla pisi la a yembrã la uta kiuurã sẽn pii la a nii ninzaalã bãmb pisnu la a waye la sodaas bãmb pii la a nu zẽng n tʋg na ne neb nins sẽn kõp mengã na yɩl n tõog n zab n kõ tẽngã la b kʋya koob kãngã d sã n na n lebg n tẽ yã tɩ Arbinda ne Gorga Jisuka sẽn yaa région de Sahel la pʋgẽ wã la wẽbã sẽn zĩnd beenda ne pii la a way n kell n paam sẽn pʋgd zĩ-kãngã sodaasã sẽn wa n tʋg n be Ilanta babga n kog n nin-buiidã beendrã wẽeda
yi kasanga yom tusi la pisila yemra ti soda bam pihnu la tabo la ba kusin kanga ab soko be ne ni zala yi bamba banasi décembre ki wura san pisila tabo soda la nebsan kom men na yilon ton zaban kontenga ti taw 50 nane wa yosuka ya be ne la pigia ti tan so ban so sa nan ko VDP rambap sun bwan ba bam pihna la yemre soko be ne la yoro sin yap taw so ba menga jindabe wende bu to son we Burkina Faso kan huliga meti ya tan so ban so san ton la ne alkaida boton le la san tum kanga abiya sababu to yum tu sey la pisila yemre Burkina Faso ka tabu nepsen nan tanep ko bota la pihnu la yemre mum sun daton wiligiti kuna mbason rapasa kwa barzugu biso bla way sayne sul le mesen wiligi huliga meti comme ça pour mi que meti temeni si hoye basan l'armée ya wusra arza ka yidigri men aya zulwe rati le pingi sababan kit den tiligi dam kabe sna ilo ton dik ne ba tabzaban kontenga la sayne besen le ben yibin konta kiba ya woto na yum tu sey la pila yoba yi nawra yopo ila ko ya la sayne yum tu sey la pila waya ya nawra kwa bar la pila yemre san yiben le sayne magreb tenga pour al-qaida wasan be ben la absen yon qad nib sanaba ambing de yedin tab kon ligit pam ba sabrambam yi sababan kit pam dollar ligue de millions pourquoi bara la pibo ton le yum to sey la tamba tenratin anten te Burkina Faso hayen son komse ni sabla tenkan le yum to sey la pisi bam Burkina Faso wan tombe pila yi ben so bizingi tenratin anten te komse son komse en dunia fangil ke pe pour un cinquième temps so so sa wen bo yum to sey la pisi ba mikram te Burkina Faso wan tombe pila yi ben so bizingi labsan le bran komse bu to le cinquième de ne wala ni sabla tenkan le Burkina Faso wan tombe yi ben so bizingi la leben to beteme tawre wala Nigeria pour Somalie Congo Mali wende bu to so mana sana komse te wende kasan ning sin zinde ya albinda soram no wali zame ti sabab to non ko ne pihna la yibu id nawa kenga nyi wisra wenga wanti yid balla tinne meti Burkina Faso na ti ton zod balla ne Kosovo le pampas Belgique ya de la Burkina Faso bal kana samba Oscar Baro Wiliga joueur ni sabam sombole to bote ton zod bal bambandre yela musadare tout le rakuga da simpila yo poyum tout se yiba la pisila yiba pour et ça n'engesa pour jouer dam pisila we un jeu nantore un pilse polongo sinkede ne balle ninga sanwata la da na wilgila me tina yi runda voilà la musa tout le rakuga la simpisi la nase la na ton pipir balla na te sera Kosovo lamba na ntiro te sera Belgique kane tout le rakuga la simpisi la wa sanwate beti bange ya la son seron totonle ne tumnantara ya senta sawadgo a Oscar Barob syndicat étalon kon sending to pam sen karsa mengsen na tonza étalon a tigma kibakit ba nan wilik sen mbaton de bnisi bam sinyake to nan ton tonzo balsa yiba sans kon waton sen bam sinyaka porin ya tidnanyame ti baton pala wa Abdul Djebri sembe Monopoly Italie a Cédric Badolo sembe Sheriff Tiraspol Moldavie ne Alex Bangre sembe Toulouse français tersan na son de balton de Bambabala etsan lebnange sen mbaton de Bnisi a Oscar Sombola idnanya menti pedban libran lewa wa Brian Dabo sempazin sen kanda sun loray Tony Geza, à notre rapport, on a mis jouer nous sur ton nom de Gowa. En tout cas, il y a never tour. Béon vient, fan never ton fan, c'est même fan, never ton fan, c'est même fan. Tabambe, Nasa Tinga, au 1000 semaines avant à Kabam, ton tour de l'Isère ou la Moa. Donc on calcule le United Gay. A ti zikanga en tout cas à liste ton mana il y a n'importe quoi ton dit ton dit que n'importe ton na wali jouer ça et au temps de faire ton yuri parce que y a maintenant que ça et lui zim ni ngabli comme ton na akabilfier parce que il y a drapeau à la ton somotisé on a ton équipe ton somotisé ta drapeau aller pendant la tour donc ton dit ça voilà n'inganga ni nga wanti katchi titi nafa ton kana ton na donc ton dit a mettre ça kana mais et nemme wa ya pipi la wa sen mbalsa yiba sinzen kon wa totone pipi wana yi marsa kiura san pisila na se yibin saba marsa kiura san pisila waya ya ti bange taya wakat sen étalon karsaramba sincèrement on wilik bam mes miteka zekan pas nous jouer damba menga bala aya bal bedbeda ensuite kon bamba top serda mak menga ngise et ya sida uno abrika tono mara yi tout ton gese voilà tu ton Kosovo ni Belgique voilà donc yam ni mitia bu ton mi ndara zinka tira awa auto donc awa auto le bra buti fa tout donc ton mi yi comme ya le bi surtout dans tout mais nange ton na man mo ni nga ba mi jouer nous sentien ti zika Burkina Faso yore ti zika ton drapeau yore
d sã n na n tẽ yãmba yaa tɩ étalon sẽn segd n tão balsa a yiiba wotone sɛ ne journée FIFA wa sẽn zẽk n wata woto to wã pipi wa yaa ne Kosovo la b na n tẽo yẽ na n yɛ marsã kiuurã sẽn pisi la a naase la a na n yɛ sɛ ne stade ning b sẽn boond stade Vokri de Pristina wã la yiib n sa balla yaa ne Belgique marsã kiuurã sẽn pisi la a wa na n yɛ stade Loto Park d'Anderlecht bãng tɩ wakat sab sẽn yãk n kõ yaa yʋng 7 sẽn paam kẽm pis naas la a nu la tʋʋmda na n sɩngẽ. dẽnda yaa kiba kãnga zugu la d na n wa pʋʋsta b rũndã tɩ sẽn da bet nugẽ tɩ na n dɩk n pʋɩs ned nongadba sẽn get television 3 tv ãnd noa vɩɩsa naasa la wotondre sɛk na le wẽn-taasgo beoogo tɩ d le rɩk kiba taab n kõ yã ket n wedr yaa ket tɩ yɩɩne wẽna kõ étalon victoire rũndã zabrã ne Kosovo rãmba.